टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स। रानीगंज थाना अंतर्गत कॉलेजपाड़ा स्थित श्री श्री सिद्धिदाता मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार चोरों ने मंदिर का अल्वेस्टर तोड़कर लगभग 35,000 रुपए मूल्य का पीतल का घंटा और घोड़ा मूर्ति चुरा लिया। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि सुबह जब मंदिर का दरवाजा खोला गया तो सफाई करने वाले सेवादार ने देखा कि अल्वेस्टर टूटा हुआ है और घंटा गायब है। इसके बाद तुरंत अन्य सदस्यों को सूचना दी गई। घटना की जानकारी रानीगंज थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल रानीगंज थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मंदिर को आते हैं 4:30 बजे धुलाई करते हैं मॉर्निंग। हाँ, मंदिर में 4:30 बजे मंदिर खोलें खोल के देखें कि शाम को आए 9:30 बजे मंदिर बंद किए तो घोड़ा नहीं था भीतर में। आज सुबह में 4:30 बजे आए तो घोड़ा मंदिर के अंदर में लगा हुआ है। हमको दिमाग खराब हो गया देख के, कौन मंदिर में घोड़ा लगाया भाई। फिर तो हम देखें, फिर खींच लिए। उसके बाद हमारा ध्यान आया, धोला धोली करने लगे। धोधा के फिर एक बार हमारा ख्याल पड़ा कि तेरा घंटा का हो गया। तो हम दौड़ के जाके देखा कि दोनों घंटा काटा हुआ है। तो हम अच्छा हो गया। 1 घंटा चोरी होना, 2 घंटा? 1 घंटा। अच्छा, फिर 5 बजे हम 4:30 बजे ढूंढे मंदिर में। 5 बजे देखे कि घंटा नहीं। अच्छा, फिर ऊपर क्या देखे जाते हैं? ऊपर में अल्वेस्टर काटा हुआ है, नीचे से एथी से आकाश के ऊपर एथी धर के चढ़ गया है। ये जो रास्ता है यहाँ से क्या? यहाँ से ताला तोड़ दिया है। ताला तोड़ के उधर से निकल गया। कितना सालों से काम कर रहे हैं आप यहाँ? हम 2 साल। 2 साल। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत कुल्टी ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कुल्टी के जीटी रोड से करीब 20 टोटो वाहनों को जब्त किया गया। इस संबंध में कुल्टी ट्रैफिक गार्ड के ओसी असीम कुमार ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे टोटो वाहनों को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। उन पर अभी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगे बिना रजिस्ट्रेशन के टोटो चलते पाए गए तो संबंधित चालकों और मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नियमों के तहत सजा भी दी जाएगी। আজকে আমরা মূলত যে টোটোগুলো রাস্তায় আমাদের চলছে, সরকারিভাবে তো আমরা নির্দেশ পেয়েছি যে এদেরকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন ছাড়া এরা টোটো চালাতে পারবে না। তো আমরা আগের থেকে এদেরকে অনেক দিন আগে জানকারি দিয়েছিলাম, হ্যাঁ, যাতে ওরা রেজিস্ট্রেশন করে নেয়। তো আজকে আমরা রাস্তায় মূলত নেমেছি ওদেরকে রেজিস্ট্রেশন করানোর জন্য। হ্যাঁ, যাদের রেজিস্ট্রেশন এর মধ্যে করে দিয়েছে দেখছি, আমরা পেপার চেক করছি, যদি করেছে তাদেরকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি এবং যারা করেনি তাদেরকে আমরা বলছি যে রেজিস্ট্রেশনটা আপনারা করে আসুন। এটাই মূলত আজকের আমাদের প্রয়াস। যারা রেজিস্ট্রেশন করেনি তাদেরকে কীভাবে করাবার প্রয়াস নিচ্ছেন আপনি? আমরা মূলত তাদেরকে আটকাচ্ছি এবং বলছি যে আপনাদেরকে আজকে যান রেজিস্ট্রেশন করে আসুন, গাড়িটা আমাদের এখানে রাখুন, রেখে রেজিস্ট্রেশনটা করে আসুন, করে আসার পরে আপনাদেরকে আমরা গাড়িটা ছেড়ে দেবো। এইটুকু। আজকে তো একাধিক টোটো আটক করে নিয়ে যাওয়া হলো। তো এই যে প্রক্রিয়া রয়েছে রেজিস্ট্রেশন, এটা কত সময় লাগবে বা কতদিনের মধ্যে হবে সেটা কিছু জানেন? এটা মূলত যদি নিজেদের ইচ্ছা থাকে বেশি, যত ওরা ইচ্ছা প্রকাশ করবে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আমরা কি যে কোনো কাজ যদি আমরা করি, ইচ্ছা করলেই দেখবেন কাজটা সম্পন্ন হবে তাড়াতাড়ির মধ্যে। ওরা যত ডিলে করবে তত কাজটা ডিলে হবে। আপাতত কি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার পরে এদেরকে ছাড়া হবে? হ্যাঁ, একদম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। আমাদের কাজ মূলত রেজিস্ট্রেশন করানো, এইটুকুই আর কি। এমনি কোনো জরিমানা বা কিছু করা হবে? না 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 না, আমরা সে ধরনের কিছু এখন আমরা কিছু করবো না। জাস্ট ওনাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করানোর জন্যই আমরা আটকাচ্ছি টোটো। রাস্তায় যেন সুস্থভাবে তারা চলে। হ্যাঁ, সুস্থভাবে চলাফেরা করতে পারে, সরকারি আদেশ মেনে আমরা এটা করছি। হ্যাঁ স্যার, রেজিস্ট্রেশন পরে কি এদেরকে রুট দেওয়া হবে না সেটা যে কোনো জায়গায় চলতে পারবে? ওটা রেজিস্ট্রেশন মানে তো সরকারি একটা লাইসেন্স তাকে দেওয়া হলো, তাহলে কি তাদেরকে একটা রুট দেওয়া হবে না যে কোনো জায়গায় এরা চলে যাবে? এটার ব্যাপারে এখনো কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, আমরা কোনো আদেশ পাইনি বা আমরা এখন এটার ব্যাপারে।
भाषा शहीद स्मारक समिति आसनसोल की ओर से 150वें वंदे मातरम दिवस एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंग संस्कृति रजत जयंती का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति, साहित्यकार, शिक्षक एवं सांस्कृतिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि दी गई और उनके साहित्यिक योगदान और देशभक्ति की भावना को याद किया गया। मंच से वक्ताओं ने बंग संस्कृति के संरक्षण और युवा पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम की भावना को सशक्त करने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में समाज सेवी सचिन राय और आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल की मीता राय ने भी अपने गीत प्रस्तुत किए। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन और नृत्य गीत की प्रस्तुति ने माहौल को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। জয়দেবকে জানাই আমার আন্তরিক ভালোবাসা, কারণ উনি সুন্দরভাবে সঞ্চালন করেন যে কোনো অনুষ্ঠানই হোক। এবং মঞ্চ উপবিষ্ট আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় ভাতৃপ্রতিম, আমাদের যাকে সবাই রকেট বলে জানি, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, আমাদের মাস্টার মশাই রয়েছেন, আছেন আমাদের পিন্টু দা এবং যারা রয়েছেন এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং ভালোবাসা জানাই। আমি এই সংগঠনের সঙ্গে ডে 1 থেকে জড়িত আছি। আজকে অনুভব করছি ডাক্তার পিয়ার মুখার্জি মহাশয়কে, ওনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। ঠাকুরের আশীর্বাদ ওনার উপর বর্ষিত হোক। ওনার হাত ধরেই ও সংগঠন একদিন শুরু করেছিলাম আমরা, এখনো সেই সংগঠন নিয়ে যাচ্ছেন যারা, তাদেরকে প্রত্যেককে আমার তরফ থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম ভালোবাসা জানাই। সত্যি কিছুক্ষণ আগে যেটা বলে গেল আমাদের গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, যে বাংলা সংস্কৃতির, রাঢ় বাংলা সংস্কৃতির যে সমস্ত উপস্থাপনা এখানে হয়, এই শিল্পাঞ্চলে কোথাও হয় কিনা সন্দেহ আছে। সেই রাঢ় বাংলা সংস্কৃতি যাতে হারিয়ে না যায়, তার জন্যে যে ভাষা শহীদ স্মারক সমিতি যেভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সঙ্গে রয়েছি। এর আগে আমরা বাংলা গানকে নিয়েও এখানে অনুষ্ঠান করেছি। জানেন আসানসোল আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, এই দর্শক পরিপূর্ণ থাকে, কারণ বাংলা গানের শ্রোতা এখানে আছে। অতএব আমাদেরও চিন্তা ভাবনা করতে হবে আজকের যুব সম্প্রদায়কে কিভাবে এই সংগঠনে নিয়ে আসতে হবে। এগুলো কিন্তু আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আমার মনে হয় যারা রয়েছেন এটা চিন্তা ভাবনা করবেন আগামী দিনে, কারণ বাংলা গানের অনুষ্ঠান এখানে আমি কয়েকটাই রয়েছি সেই যে সংগঠন করছে, তার মধ্যে একটা আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, কিশোর কুমার নাইট হয়েছে, বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম এখানে করছি আমরা। কিন্তু সত্যি আমিও রকেটের সঙ্গে সহমত পোষণ করছি যে আগামী দিনে এটা চিন্তা ভাবনা করা দরকার। এবং এখানে যারা রয়েছে, জয়ন্তীদি, আমাদের ডাক্তারবাবু ছেলে রয়েছেন, আরও সবাই রয়েছেন, সুমিতাদি আছেন, সবাই যারা রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা জানাই। তারা এত সুন্দর সংগঠনকে এত সুন্দরভাবে পরিচালনা করছেন।
আমি একটা কথা বলতে পারি, ডে ওয়ান থেকে আমি এই সংগঠনে ছিলাম এবং আমি যদি জীবিত থাকবো এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত আমি থাকব এবং এই সংগঠনের যাতে উন্নতি হয় আগামী দিনে আমিও আরও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করব এবং সেভাবে সক্রিয়ভাবে আমি জড়িয়ে আরও কিছু কিছু করা যায় সেগুলোও যদি ওনারা প্রয়োজন মনে করেন তাহলে সেই চিন্তা ভাবনা আমরা করব। যাই হোক, এত সুন্দর পরিচালনা, এত শুভ দিনে 150তম বন্দে মাতরম এর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার স্মরণে যে গানটা হলো, সত্যি এই হলকে মোহিত করে দিল এবং যিনি গানটি গাইলেন তিনিও খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করলেন। তাই এই রজত জয়ন্তী বর্ষে এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আনন্দ থাকুন এবং ঠাকুরের আশীর্বাদ সবার উপর বর্ষিত হোক। এটা दुर्गा पूजा का त्योहार और फैशन में हो सबसे आगे। बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, जेंट्स या फिर नन्हे मुन्ने बच्चे, हर किसी के लिए है बालाजी फैशन का धमाकेदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगी हर तरह की स्टाइलिश साड़ियाँ, डिजाइनर सलवार सूट, मॉडर्न और पारंपरिक लहंगे, ट्रेंडी फैशन आउटफिट्स, सब एक ही छत के नीचे। और सुनिए, दुर्गा पूजा की खास मौके पर ढेर सारे आकर्षक नए नए डिजाइन के साथ आपके हर त्योहार को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आज आइए बालाजी फैशन में, आसनसोल जीटी रोड अपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट। बालाजी फैशन, हर घर की पहली पसंद, जहां फैशन और त्योहारों का जश्न मिलता है साथ साथ। संपर्क करें 034123000170। बालाजी फैशन, स्टाइल का नया नाम, हर त्योहार का असली रंग। जाना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। নতুন বাড়ি কি করে সাজাবো বুঝতেই পারছি না, পেয়ে গেলাম থ্যাংক ইউ ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস, উফ আর পাচ্ছি না, কোনটা নেব? সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। सिटी टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स।